पश्चिम बंगाल में रेड मारने गई ईडी की टीम पर हमला देखने को मिला था। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल भी हो गए थे। इस मामले पर अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने शेख शाहजहां के एक वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में शेख शाहजहां ईडी और सीबीआई को चेतावनी देते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में शेख शाहजहां के यहाँ रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए थे। 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। साथ ही जिस वाहन से ईडी की टीम वहां पहुंची थी उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बता दें कि इस मामले में अब शेख शाहजहां का एक बयान देखने को मिल रहा है। दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय ने शेख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में शेख शाहजहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकी देते और ईडी की टीम को चेतावनी देते साफ दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने पोस्ट शेयर कर लिखा, कल संदेश खाली में ईडी अधिकारियों और मीडिया पर हमले का आदेश देने वाले अपराधी शाहजहां शेख का बचाव करने के लिए ममता बनर्जी के प्रवक्ता पूरी ताकत से सामने आए। 1 जनवरी को दिए भाषण में शाहजहां ने दावा किया था कि सीबीआई और ईडी उनका एक बाल भी नहीं छू सकती। अपने भाषण में शेख ने लोगों से यह प्रार्थना करने को भी कहा ताकि उन्हें गुस्सा न आए, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह भाजपा के लोगों के दांत तोड़ देंगे। साथ ही वीडियो में शेख 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारने और शरीर से खाल उधेड़ने की भी धमकी देते इस वीडियो में दिख रहे हैं। तो পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বালতো দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, কারণ আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সোরেদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। মাথাটা গরম করাবে না। তাই করজোরে সবার কাছে অনুরোধ, এই বার্তা নিয়ে যাও যে মানুষটা মানুষের জন্য করে, মানুষের সুখ দুঃখের পাশে থাকে, মানুষ কিভাবে স্বনির্ভর হবে, কিভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যে চিন্তা ভাবনা করে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তার হাতকে শক্ত করতে গেলে এই 24-এর নির্বাচনে বিজেপির দালাল আসলে ছেটা না ছেটা আমরা প্রতি বছরে ছাড় দিই। এবারে শুনে রেখে দাও বিজেপির নেতারা, চ্যালেঞ্জ করে বলছি এবার তোমাদেরকে শুলিয়ে তুলবো 24-এর নির্বাচনের পরে। আর চ্যালেঞ্জ করে বলছি যাদের কথা শুনে লাফাচ্ছ আবার সরকারে আসবে। সরকারে আমরা তো আছি রে, আমরা তো ক্ষমতায় আছি, রাজ্যের ক্ষমতায় আছি, আমরা পঞ্চায়েত ক্ষমতায় আছি, আমরা জেলা পরিষদ ক্ষমতায় আছি, আমরা তো ক্ষমতায় আছি। আর তুমি আসবে অনেক দূরের কথা, তোমরা তো আছো, সাধারণ অনেক ছেড়ে দেখাচ্ছ। অতএব এইসব পাতেলা নিয়ে লাভ হবে না। সাধারণ একটা পশম সুদা করার যদি ক্ষমতায় থাকে সিবিআই ইডি বাদে পুঁজিতে ওইটা সিবিআই আর ইডি, এই ছাড়া পুঁজি নেই। আমরাও মনে করলে অনেককে পুলিশকে মিথ্যে ভাওতাবাজি দিয়ে তোমার বিজেপির যারা কর্মী আছে অনেকের কেসে ঢোকাতে পারি। এটা আমাদের কালচার, কৃষ্টি কালচার নয়। তৃণমূল কংগ্রেস শান্তি চায়, সন্দেশকালীর মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা সব ভয় দেখানো চমকানো আমরা কাজ করিনি, কিন্তু তোমরা যখন শুরু করেছো আমরা শেষ করব, এটা মাথায় রাখবে বিজেপির নেতারা। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একেবারে আমরা যে শান্তি বজায় রেখেছি সেই শান্তি যদি কেউ বিঘ্ন ঘটাতে চাও আর এসে বাতেলা বসিরহাটে দিয়ে চলে যাবে আর এখানে লাফাবে, দাঁত কিন্তু আর একটা থাকবে না। আমরাও দাঁত ভাঙা শুরু করবো। যেমন খালি দাঁতে জন্মেছ ঠিক সাথে দাঁত না গালে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো। লাফায়ও না বেশি, মাথা ঠান্ডা রেখেছি বলে দুর্বলতার সুযোগ দিতে যেও না। আর ও তো বলে বেরিয়ে যাবে, আয় না ক্ষমতা থাকে। কাজের বুড়ো মোষকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে আয় সন্দেশখালী, সিকিউরিটি একবার সিকিউরিটি বাদ দিয়ে একবার সন্দেশখালী মাটিতে পা দিয়ে দেখা, গায়ে তো জামা থাকবে না। বুড়ো শর্মিক জাফর বেঈমান, তো গায়ে জামা থাকবে না।
वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।